હા બા ઓ મને કોમટાર ભાગ બનાવવાનું કહો. કોમટારો ખાટો કોણ કરનો આવતો થયો ના એ કલી કોમટારો ખાટો મને ઘણું કરનો આવે ઓ કોમટા આ મોરા બનાવડા પેલા પર જાણું બાકર મે કોમટા લેવા કોમટા લાવીરા ને બાપડા બાપે પ્રા થોડા ઉકળી માં ગાલે પ્રા ખોડને પછી કા લોણ ને બરસ ને હળદર ને ધોણો નોકી કડાઈ યાર મે નોકી ને ટીણીઓ ભરીયો ઢોકણો મે તેલ કાલે તેલ નામાં જ હકરો ઘણો બે ખાટો ઓ મને મો મારી સોગન છું પછી બે તીન હોગરો ગણનો પછી હારે ખાટો માથે લેણો હોગરે પછી હોગરું ભોંગે ભોંગે ને ખાણો એ વાટકામ માંથી ખાઈજી ઓહો એ પર તેલ વાટકારે પછી સેટર ધોવે કોણ ઓ ये तो पास होशियार गणो थे तने पहला इलाज बताबो હોશિયાર નહીં ઉઠી तो ખાધુકડા ये खादुकड़ा जाए बेटा ઓ હા બા ओ એક વાત શું થને ओ भाई केन મને દાળ બનાવણી નહીં આવતી दाल बनावड़ी को आवे ના का बात करे अतरी मोटी हुई दाल बनावड़ी को आवे शेर मेहमान घरे पर आया में ते का बनावे खवाड़ोय કાલે મેં બનાવી દીધી કો હેંગ જકલ જણ દાળ સતિયા ના ले दूध पानी कीधी हा होनी मो हिकाव जियो करनी हमें घरे जाई छी जको बाल जे सणरी मूंगरी वे दाल तो ठीक है હા नित्र आपरे बात तुयर वाली दाल पे लीजिए અરે ठीक है હા પછી પાણી ઊનો દीजिए माते देगड़ो वे तो ठीक है नहीं मोटो कड़ाई જ हुआ હા પછી આગળ मैं उकळवा देबरो पानी પછી मैं थोड़ा लूण ठोकणू पूरो डब्बो ठेली पर ठोक जे आगी मैं ખારી કરની ना खारी को वे 2-3 किलो मरसो હા ने मोटी ब्रेन दाल હા ने जकल जोण लेजे नीसू ओ काली हसे का फक फक आयुड़ी जोन बैठी बड़े भूखियो बारेटे जो हारी दाल बटे पर पहुंचाव जी काली जोनिया का खाइन का हारी तारीफ करन का थू मारी तारीफ करे के मन देखते ही रही તારે સુટુમ ના ઠીક રે આવી મારે जको तो भाई मुंह में का करू ठीक रे आवे तो બા ઠીક રે રેડી હો अरे बेटा रेडी हो थू के कड़ाई थी આ બા હદડું ઠીક રે ના ओ हो हदोड़ा रा लाडू खाड़ा आयो हदोड़ा नहीं बड़ा आवड़ो आवतू अतरी मोटी हुई थू हाय હદડું બનાવવાનું કો ના આવતો પછી ખાણો આવે ખાલી खारू आवे के ले मो हिकाबू હા अबे दो पादरी री बाजार में भी जाई હા કાલ લેવા हदोड़ा रा हेमन लेवा बीजो तो मैं का लेवा ઓ હા વે गोला पर लावजी हुका वे तो ठीक है नहीं लीले लेंद्री झाड़ की से પછી ફૂટ હકી કર लीला वरे कूट ना वरे कने फेरावड़ा सकी माथे पीसी दई लीला गोला ઓ મેલોડી હટી જ જાવ ना ना પછી ઘરે લાવીને આટો હેકણો ગબરો વે તો ઠીક હતી બાજરી રે જ હુયા આરે સેવન મે ઠોકે પ્રા નીસો લે કડાયું ને બધે લાડુ બાજે બાજે હેંગ ઘરા ખાઈ જીયું મારે કે નીકળા થારા લડી થા ગુડી થા કા વાત કરે હા બા હું થી ફાલતુ કે બેટા એમાં ફાલતુ કીકડે બેઠો હોય તો મો તો કામ કરીને આવીને બેઠો ગાયોરા પોઈલા ધોકીએ ગુવાડી બોરી ગાબો ધોયો ઠીકરો ધોયો પાણી લાયું મને કરે ઘરું ઈયો તો પછી તમે ખાતર નગાવ હાલો કર કા કીયું ખાતર નગાવ મરણો મારે કા ખાતર નોકે કિયો તાર બડિયો કોણ ઢૂકતું બીજું बढ़िया नहीं है जो थान थोड़ा करो नाई भाई मोने आबो मार तो पार की पड़ी थारे बेटे में बाकी पड़ी हो हमको मार दाल में पाकवा दे मैं केडी दाड़ में तो कदे पाके केडी पाके कोन उनको तो रोग हाले है जे धमाधम बा दाल में सेठी माते किने सेट यू का बात करे अबे मने लागे आ कूड़ तो नहीं बोलती करोई ना कूड़ बोलती भी तो कूड़ बोल जाजी भी ठोको धोको मार सा ओ सर कानी समस्या है मोरे के हां और मोरे घर धके धूड़रो ढगलो पड़ी है सको हमसे करो कराव जियो हारोई कौन करावी ये कौन करावी ये भाई काठा बरको बा करावी बरकोबा करावी के बसे हां कटे बरकोबा था भेड़ो आयु तो फोन में हां ओ बा कावी अन मैं बोलो अरे मैं बोल दूं के हां हेलो अरे हेलो ओ मारे मैगी तो घर धके धूड़रो ढगलो पड़ी है सको हमसे वो करावी जियो ना बे तीन छोकरा तो माता दी ठोकोड़ा ढगला रे सको बे तीनरा टोंगड़ भागे ने जे सबा खाने में ऊंसा लटके रिया है हां ओके डोगरो पल पड़ी धन ठाकन पड़तो क्यों हे का कियो आ तो बाय के पावदा रूड़ा रे कारण वे वही गगरो धोवे रे पावदा रूड़ा रे कारण वे वही गगरो धोवे रे का क्यों गगरो धोवे तू कौन धोवे तू ए रे अजे तो लीधु नहीं हाथ में जल्द छोकरा तो ऊपर वाड़े बीन वही बाळे धो खाली वो तो गुणियो लावणी पर पोतरियो हां जको ये सको गरो काम तो मैं तो कोई मारो काम में आवे दखल दी हां होनो ए छोकरा वदो वदो हटावो बा गगरो धोवे हमें धोको ठोकी दाड़ी पर पड़ी है बिजाजी पर हटा दी हवे वे वही तो गगरो धोवे धोबे ओ बड़ा गुणियो फ्रीड पी लावे देवी ले पड़े हम का करो मो करो तू कोई न करनो जा तो गगरो धोऊ कर हुका पे धोबू
હા બા હું તાર કાંડી સમસ્યા મોરે की હા एकाली मारे घर धके धूड़रू ढगलो पड़ियो હા जो को हमसे करावी जियो प्रो मोर काम की कर कन्नू रियो आगो पासो की कर फन्नू रियो હા કોણ કરાવી હમસે कोण करावी हाँ। ई भाई काउठा ભોગી બા કરાવી भोगी बा करावी के पसे હા भोगी बकेट साथ आई तो હા તે બોલો ને ફોન में फोन में હા का बात करी હા ये नो दवका रूटी नो मारा फोन रे मैं वळीने बैठो હા तो હું તારો વિડીયો બનાવ પછી દગાન ધકે જઈ જો ભૂંકી બાગુડ જઈ વિડીયો છે का बात करी હા ए भाई काउठा बासी मो तो एड़ा माईड़ी कोई मने काउठा ઓ બા हूं તાર ગામ में का बात आले थान ठाए का बातो हाले का कई बात फैले का बात करी हाँ ये कन्नो दवका रूटी एड़ो बरको बारो हासी बात कीजी હવે ये ने मेल्डिंग रो ले रे जाकी ने एड़ी मारी अप्पा फैला में का करतो तो का उठा हई का उठा ने मैं का गलत काम कीधु चुको मने का उठा ए मतो गाम में ने जातू इयो भोय मतो घर छोड़ी कटी ने जातू थारी सौगंज इयो हाँ सोनी ओ तो मानम के घर छोड़िए ने खासा मीना भुए इयो हूं मतो घरे घरे रो मार तो घरे काम घणू आको दाड़ो इयो हूं काली तो बरको बाड़ी बात गिर करे ए मतो रिए बड़े रिए इयो हूं मु वीडियो ने बीजा करके इंस्टाग्राम में मैं ठबका बु करूं के हाँ जरे मरसो लागी इयो हूं काली ओ सब लागती वापरे का कोई हाँ सही आशी बात है कीजी। हाँ हाँ बा हूं ते पन्ना डॉग वर्ड ना रे बेटा मतो बोडू इयो वोय मारे का एक काको होतो हाँ जको बावसी भंतो प्रणयु नी हाँ ने जय प्रणय मारे भतीजो ने ओ हूं भतीजा पण माता बईरे जको बाळन काली हाँ बेरो रे वाते लगो हाँ ने काका ने ठोके एडबीडो ने गी आपरा देसावर हो ने आदे हावरे जईन बेटा बेटे घर जमाई रे रे इयो हूं अंथे लारिस रिया हाय थे लारिस रिया मु तो लारीज रियो ओ हमें वो डोकरो बटे हड़ी जे मोसारी में हाँ मैं की मने प्रणय वीत हाँ तो मो बरे होगरी दे ने लोटे ब्रेन दे हाँ नहीं हमें मु तो दैनी कोन जातो इयो तो का लेवा जम हाँ सही बात पर है आवे भाई वे प्रणय जको हाँ होगरू दे वाल लोटो ब्रेन दीवा कोई भाई हाँ सही बात खासी बात कीजी हाँ ऐसी बात है वेरो राखी वेरो कैली इयो तो जरे मन तो री आवी तो बात हम पन्ना या क्यों नहीं ए भाई का उठाई इयो तो ओ ओ बा हूं मन सगिया बनावनी ही कौन सकियो हाँ का बात करी हवे एकल जन सकियो बनावणी को आवी ले शेर मेहमान घरे पर आए बा थे का बनावे खवाड़ोई बा मन तो बनावनी को ना तो कौन खड़ा हुआ खैर कोई को मोही का थले हाँ मो को जियर जिए तो करी जी हमें तो सीधी सीधी जाजे था ढोणी अरे ढोणी चाहिए थोड़ा घना सना लाव जी अरे सना वे तो ठीक है नी मूंगी सुया दले जी घटीरे में हाँ दले पर आटो करनो हाँ आटो करे ब्रो तो थोड़ा को पानी ऊंधो करनो हाँ हां ऊंधो करे हारो आटो ठोकणो में हाँ आटो ठोके ब्रो में बस घी वे तो ठीक है निदर तेल ही सुया इयो और बे टिपरी ब्रेन में पर नाम जी हाँ ने थोड़ी खोड़ भी नाखी दी इयो हां बस यो लावेरो हम्म ने बस नीचो लेरो थारी में ठारी ने काली दो सगुदी सगिया पाड़ी जो काउ सगिया बणी सगिया वाली हीरो ए हीरो कालो सगिया बणी के इयो हो काली तो खादी खादी मारा वकोण करे मारा इयो हो ओ बा हूं हाँ कानो कनो रियो हाँ गी नहीं है का बात करे हाँ ए काली का खाटो खाटो टकी तो हई भूखे दार घरे बैठे वाड़ी गाली उड़ी कानी गुआर फड़ियो री इयो हो काली इतनी गुआर फड़ियो साटी बाती कि आगे हरा खाए खाइन परी धरापी अरे बोय हाँ ने डमकारी दात पोट के गुआर फड़ियो घर लेके लेकिन घर पर भरियो हेटो काली घर ओ हूं रोज बाबे बाबे ठोके इयो नरो जरे को थोई लेक बो कर हाँ बा बनाओ की कर लावेन हले बनावणो को आवे नी ना हां भोरी बनावणी की कर गुआर फड़ियो घणी यारी खूंटन लावे परी हाँ ने बापणी बाबे प्रिन में लूण ने मरस हर दिन धणो नके प्रो ने यू हाथ हल्लावे होगरे माते लेन भोंगे भोंगे खाड़ी इयो भाई हाँ गुणे ओ कन्नो छोकरो रोवे छोकरान बोदी राखे ना पत मत हिको जा इयो हां हाँ बा ओ अब मन वीडियो हाक बनावनो ही कौन का बात करी हाँ एकाली तने वीडियो खाटो करनो को आवे हाँ ले कटे मोटी हुई ये गरे चार मेहमान पर आए थे खाटो करन का खबड़ावो बा मन तो बनावनो ही को ना आवतो तो खड़ा मेरे को ले तो नी बड़ा आवतो वो ही का थने हाँ तो आपरे वाडी प्री जाई जी बेटे देखो वीडियो खोटे खोटे लाभ जी हाँ माते कोणे कोणे वे तो ठीक है ने कल्डी कल्डी से अपनी लाभ जी पर का जरूरी है हाँ हमें घरे लावे प्री ने सगुती काटे दे ठीक नी कुआड़ी आदि टके पड़ जी हाँ ओ पसा पसे जो काटे प्री हाँ पसे ठोक जे मोटड़ो कड़ाई माते हाँ सुलारी
अरे પછી થોડા મેં ધોણો નાખણા લૂણ નાખણો હળદર નાખણી हाँ સૂકી મરસા ફરી નાખજે हाँ લીલી મરસા બાબેન ફરી ઠોકજે મેં हाँ હો તેલ રો પછી આગળો ટીણીયો ખાલી બ્રો કરજે મેં કડાઈ યાર अरे પછી આરી ભીણીયો ભેણી કરીને ઠોકજે કડાઈ યાર મેં हाँ પછી ઠોકજે મેં 2-3 ગુણિયા પાણી हाँ હું કાલી આ સબ્જી વણ્યા દેખી બે તો ભીડીયોરી કાલી ખાતા ખાતા મને વિચાર કરે ને इयो બપાડ કરે તો ખબર નિયા રહી कम बात करो હું तो मुँह जाओ हमें જા ओ बा હું मन बे दौड़ी ही कहो તને ડૂબું દેવડું કો આવતું ना કા વાત કરી हाँ એ ખુટુડી થા જદી છોકરીએ તો ડૂબે ડૂબે શેર હાથું કા हाँ तो मनी दौड़ी ही कहो 8 વાલટીઓ ભરે દૂધરી अरे अरे હો इयो ને તો કે મને ડૂબું દેવડું કો આવી हाँ લે કોઈ કોન મોહી કહું થને हाँ અમે યુ કરજી થોરે ઘરે જઈ ફરી हाँ ને બાલ્ટી લીજી अरे બાલ્ટી વે તો ઠીક હે નહીં તો પેલો જ પ્રો લીજી हाँ પછી જાજી દોવા ને એક નજમણો પ્રો લીજી હાથે अरे શેરી પગ ભરા બોજી શેરી પગવારે એક હાથું કો નજમણો દીજી हाँ ને કડે ઠોકી પાવડા લાત તો પાવડા ભાગીને ભેળા ભરા વઈ हाँ बा बेर निजमणो कर देता એ ખાલી ભેરે તો ઘડી દેવી છે નજમણો થવું મિત્ર મોહી કાવો થને हाँ હો પછી તો દોવજી કાલી કાવ દૂધ વઈ हाँ કે તો દેખતી થૂત કોઈ નોક इयो હો કાલી ओ ને તો નજમણાની કા વાત કરતી હતી मैं की बेर निजमणो कर देता ઘણી દેવી છે મો તો ઘણી દઉં इयो હો કાલી મો રોજ નજમણો દેન દબુ દબુ इयो તો પછી गार देवी जी દેહ ગારે મતલબ ડુબારી પ્રા દઉં એ મને દેસાવર મેલો किया મને દેસાવર મેલો ભાઈ બસરો ટિકિટ લાવો બસરો ટિકિટ નહીં મળે તો ભાઈ રેલગાડીનો ટિકિટ લાવો એ રેલગાડીનો ટિકિટ નહીં મળે તો ભાઈ હવાજી આજનો ટિકિટ લાવો બીજો મને દેસાવર મેલો થી હો अड़ मारवाड़ में कावे નહીં રેણો किया ઈસી ભાઈ મારવાડ में નહીં રાડા બેરો તંગ ઘણો કરે ભાઈ વડીયો મેલે હો મારે નહીં રેણો अरे धोको लाज ने वो करो बाजरू हमारे साथ એ તું ઝાડકારે મધી ઠોકજી क्या તું ઝાડકારે મધી ઠોકજી ઝાડકારે કોઈ બુ કે તો ઝાડકારે ભેળી ભેળી થની ભાંગે ભેળી કરું ની મેલ દો દેસાવર મેલ આય મેલ ભાઈ દેસાવર जाप रागो એ તું ભાડો દે ખાલી મને તું ભાડો દે लावन देखन थू તો ભાડો દે હું જાઉં દેસાવર मुगड़ा लबाड़ो મને કાવ ઠા એ મારા આટે 2000 રૂપિયા ગમણે તો કલ લાગતઈ કો હમાર કોઈ હુજી હુજી ને મારો દિમાગ કઈ ખરાબ રૂ ને મારો પોતિયું હારો પૂરો વિકર્યું કડા કડી લીધા आ बा કા બીયું मन उधर पे दो કાના દોએ થને બરે ઉદારા મુ मन उधर दो એ હઈ કોન ઉદારા માર તો ધગી લોડ મરસ રા ફોડા પડી जगह में का करो पड़े तो એ તું તો અમે કાવ કરે મારા 2000 રૂપિયા ગમણે તો વઈ કો લાગતા ए छोकरी ये 2000 कना बढ़िया लेन दौड़ भी એ તો थू तारा મારા હે લે હારા છોકરા મારા પૈયા લઈને દાંટા जगह એ સતિયા નાજ બ્રો જઈ આકડી મે ધૂળ પરી ઉડી મારા પૈયા ખદત હું ओ भाई उड़े थारी मार गाली उड़े મો તો માર સાથ લઈને લારે જઈ લટિયા તોડીને હો क्या બોલો જાઉં